बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूं परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। कोई हुज्जत अब रह नहीं गई है अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान किसी मुआहदे के हवाले से। दोहा मुआहदा यकसर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों, किस तरह, ये डिटेल इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करें। और एक आखिरी उम्मीद है, उस उम्मीद से मुतल्लिक मुझे बहुत उम्मीद है कि शायद ये आखिरी ऐसी ताकत हो या ये आखिरी ऐसा ज़ोर और मुज़ाकरात के ज़रिए जो तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान कोई किरदार अदा कर सके। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा, तीसरा सूबाई दारुल हुकूमत नज़र नहीं आ रहा। मुकम्मल तौर पर कंदूज से मुतल्लिक़ आपको बता रहा हूँ कि तालिबान यहाँ काबिज़ हो चुके हैं और उनकी रेड फोर्स, उनकी रेड बटालियन सड़कों के अंदर मूव कर रही है। इस वीडियो की डिटेल में मैंने आपको ये बताना है। सरे पुल से मुतल्लिक मैंने आपको बताना है कि एक अहम तरीन काबुल का जो कमांडर है उसने अपनी सर्विसेज तालिबान को दे दी है। यानी यूँ कहिए कि उसने तालिबान को ज्वाइन किया है ढेरों असले के साथ और अपने ढेरों कारकुनों के साथ है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके अलावा मैंने आपको शबरगान से मुतल्लिक जो हमला हुआ था ना, उसके नुकसान से मुतल्लिक भी सारी डिटेल्स आपके साथ बतानी है। तो मैं डिटेल में रेफरेंस पहले आपको बता देता हूँ। अल अरबिया न्यूज़ है जी, अल जज़ीरा है और ख़ुद यूनाइटेड नेशंस है। B-52 और स्पेक्टर गनशिप AC-130 के बाद ना अब कोई मुआहदा लगता है ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा दोहा मुज़ाकरात के हवाले से। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं ना मेरे, उनको ये अंदाज़ा होगा कि मैंने कहा था कि 31 अगस्त यानी आखिरी फ़ौजी के इनखला से पहले पहले कुछ ऐसा होगा अफ़गानिस्तान में जिससे मुतल्लिक अफ़गानिस्तान के साथ जो मुआहदे हैं ना दोहा में, तालिबान के या अफ़गान हुकूमत के या अमेरिका के या नेटो के, वो सब एक बार तलपट होकर रह जाएंगे। और ये वो वाली मूवमेंट शुरू हो गई है जिसकी बना पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुआहदे अब तलपट होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कल की तारीख़ में अमरीकी सदर जो बाइडन ने सबसे पहले ऐलान किया, 4 इलाकों में कंदार, हेरात, लश्करगाह और हलमंद पे हमले का हुक्म दिया B-52 के साथ। और कल शबरगान में हमला भी हो गया। और मैं नहीं कह रहा, अल अरबिया न्यूज़ कह रही है कि कम से कम 200 तालिबान इस एक हमले के अंदर, एक फ़ज़ाई हमले के अंदर जाँ बहक हुए हैं। उसके बाद तालिबान के मुख्तलिफ लीडर्स की जानिब से तो रद्दमल आ रहा है। अभी तक सरकारी तौर पर रद्दमल ये वाला नहीं आया तालिबान की जानिब से कि इस हमले के बाद का जवाब क्या देना। जो लीडर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका उस तमाम मुआहदे की वायलेशन कर चुका और हमारे ऊपर कोई हुज्जत नहीं रह गई। अफ़गानिस्तान की सरजमीन अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ये वादा था, अब नहीं है। अब अमेरिका ने जो हमारे साथ ही मारे हैं उसका अगर अमेरिका को जवाब ना दें, ये मुमकिन नहीं है। इम्पॉसिबल का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक ये वाली एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ जी, शबरगान में मैं 200 तालिबान से मुतल्लिक आपको बता दिया कि वो जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, चीन ने अमेरिका और नेटो को कहा कि आपकी गैर ज़िम्मेदारी विदाउट किसी प्लानिंग के अखराज की वजह से इस वक्त अफ़गानिस्तान का ये हाल है। अच्छा जी, सबकी नज़रें बुध के ऊपर हैं और वेनसडे के दिन क्या होना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे अहम तरीन वीडियो के अंदर ये वाला टॉपिक होगा। शबरगान के बाद मैं आपको बताऊँ कि कुंदूस तीसरा सूबाई दारुल हुकूमत है जहाँ तालिबान मुकम्मल तौर पर, शबरगान ज़रंज के बाद कुंदूस तीसरा सूबाई दारुल हुकूमत है जहाँ तालिबान मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर चुके हैं। कल की जेल की मैंने आपको बता दिया कि जेल से 700 कैदी रिहा कराया उन्होंने अपने तालिबान ने। यानी उसको वो कहेंगे कि चलती फिरती ताज़ी फ़ौज उनको मिल गई। सिर्फ असला उनको दिया, असला भी अमरीकी असला अफ़गानिस्तान के अंदर इसी सूबाई दारुल हुकूमत से कब्ज़ा किए हुए वही असला लिया, उसी असले को 700 मुजाहिदीन को दिया जो तालिबान कैदी थे उस सेंट्रल जेल के अंदर, और वही उनके साथ फ़ौज के अंदर इजाफा हुआ। और इस वक्त रेड फोर्स की शक्ल में कंदूज की सड़कों पर जो मार्च कर रहे हैं ना, वो 2 रोज़ कबल तक कैदी थे, अफ़गान हुकूमत के कैदी थे। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताना था। और साथ साथ आपको ये भी बताया कि अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई ज़रूर चल रही है कुंदूज के अंदर। बात अब कब्ज़े की नहीं है, बात है अपनी रेड की। तालिबान मुकम्मल कब्ज़ा कर चुके हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। यानी सरकारी इमारतें, इंटेलिजेंस ऑफिस, मैंने आपको बताया NDS की बिल्डिंग पे तालिबान का कब्ज़ा। और NDS की बिल्डिंग के अंदर तालिबान घूम रहे हैं। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई 10-20 स्क्वायर गज की नहीं है, या 200 या 400 स्क्वायर गज की नहीं है, हज़ारों स्क्वायर गज की वो है NDS की बिल्डिंग, जिसके अंदर तालिबान वो जिस तरह वॉक थ्रू गेट के साथ जो मूव कर रहे हैं, वो लग रहा है कि तालिबान उनकी लॉबीज़ के अंदर कि ये NDS थी,
جو طالبان سے متعلق پالیسی بناتی تھی، طالبان سے متعلق حملوں کے لیے رائے ہموار کرتی تھی، اس بلڈنگ کے اندر طالبان قبضہ کر چکے ہوئے ہیں۔ کندھار کے اندر پولیس ہیڈ کوارٹر سے متعلق بتایا، دوسرا پولیس ہیڈ کوارٹر میں بھی طالبان قبضہ کر چکے ہیں۔ اس وقت لڑائی ضرور ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اب میں نے بتانا تھا طالبان سے متعلق کہ انہوں نے اشرف غنی کو یہ کہا ہے کہ مس لیڈ کرتے رہے ہو پچھلے 5 سال میں، اور سپیچز کرتے رہے ہو، تقریریں کرتے رہے ہو، اور یہ صرف شو تھا تمہارا، اصل حقائق یہ نہیں تھے جو تم دنیا کے سامنے بتا رہے تھے۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ ہم روز کسی نہ کسی صوبے کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے 31 صوبے ابھی تک ہم لوگوں نے کر دی ہیں، اور اب فیس بک تمہاری ہیلپ نہیں کرے گا۔ یہ بڑا جملہ ان کا، اب فیس بک تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا امر اللہ صالح، منہ پھٹ امر اللہ صالح، انہوں نے کہا بگ ماؤتھ، منہ پھٹ امر اللہ صالح، یعنی این ایس اے کا جو سربراہ ہے، اور ایسے کئی لیڈر، ان کی قسمت کا وہی فیصلہ ہوگا جو گزشتہ ادوار میں اس طرح کے لیڈرز کے فیصلے ہوئے ہیں۔ باضابطہ طور پر دھمکی دی ہے اشرف غنی کو، اس سے کہا ہمارے پاس اطلاع یہ تھی کہ وہ جو بدری 313 ہے نا، وہ زندہ پکڑنے کے لیے ہے اشرف غنی کو، لیکن نہیں، اس باری طالبان کی دھمکی کچھ تھوڑی مختلف ہے۔ اچھا، سرکاری ملازمین کے ساتھ چلنے کی طالبان کی تصاویر بتائی گئی ہیں، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹرز وغیرہ بغیر کسی داڑھی واڑی کے، اور ڈائریکٹر ہیلتھ کے اور دوسرے، ان کی تصاویر طالبان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے، اور طالبان کی یہ زرنج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، نمروز کی، ادھر کی یہ تصاویر شیئر ہوئی ہیں۔ اچھا جی، سرے پل، پھر آخر میں بتاؤں گا بدھ کا کس چیز کا انتظار ہے۔ سرے پل میں لڑائی ہو رہی ہے، اور وہاں ہے ایک اہم لیڈر ہے فاروق کوہستانی، خالد فاروق کوہستانی، اور یہ ایک اہم کمانڈر ہے کابل انتظامیہ کا۔ اس نے طالبان کو جوائن کیا ہے، اور اس کی مبارکباد دوحہ سے آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ طالبان کے جو اہم سب سے بڑے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے مبارکباد آ رہی ہے کہ یہ کوہستانی جو ہے، یہ اتنا سگنیفیکنٹ ایک اچیومنٹ ہے طالبان کی۔ اچھا جی، اب آ جاتا ہوں بدھ کی طرف، جو آخری امید مجھے بھی ہے، اور یقیناً میں آپ سے بات کر کے آپ کو بھی یہ امید دلانے لگا ہوں۔ بدھ کو ایک اہم ترین اجلاس ہے دوحہ کے اندر، جب سلامتی کونسل کوئی فیصلہ نہیں کر سکی، امریکہ نے بھاگنے میں عافیت سمجھی، اس موقع پر بدھ کے روز، کسی بھی تردد کے بغیر آپ کو بتاتا ہوں، امریکہ، روس، چین اور پاکستان افغان طالبان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی خبر میں نے آپ کو 15-20 دن پہلے دی بھی تھی اس تاریخ کے حوالے سے، لیکن میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، غالباً 11 اگست ہے، اس کی ڈیٹ کا میں متعلق بتا رہا ہوں کہ امریکہ، روس، چین اور پاکستان، امریکہ، روس، چین اور پاکستان فائنل مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر دیکھنا ہے کہ طالبان اپنے کارڈز کس طرح شو کرتے ہیں، جبکہ جو بائیڈن کل رات کو ایک ہوائی حملہ کر چکے ہیں، اور مسلسل ہوائی حملے کیے جا رہے ہیں افغانستان کے مختلف شہروں کے اندر، یا تو امریکی فورسز کی جانب سے یا افغان ایئر فورس کی جانب سے، لیکن وہ جو جہاز ہیں، جو پائلٹ ہیں، وہ سب امریکی ہیں۔ اس موقع پر سب کی نظریں یہ ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے، یہ افغانستان سے متعلق کوئی اہم فیصلہ کرے گا، جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز کہہ چکی ہے کہ آنے والے چند ہفتے ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹس کا میں انتظار کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی